Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue. Ambalmaw aw danse anga bi sigikafoba be Sigasso dugu kono amenyoro mina krengrenia la o ye hôtel cinquantenaire kono la e bi amena kuma fɛn min kan o de ye campagne agricole 2022-2023 n'o ye ɲinan cikɛ samiya cikɛ ye a bɛ ka labɛn cogo jumɛn na Sigasso mara kɔnɔ yaasa ka kuma o ko kan an ye wele bila maa saba ma bi maa fɔlɔ o ye Musa Danbele n'ale bɛ baara kɛ direction régionale de l'agriculture la maa filanan o ye Abdoulaye Bamba ale ye chambre régionale de l'agriculture maa ye maa sabanan o ye Amidou Gonsogo ye ale bɛ baara kɛ ale ye société des producteurs de coton o maa dɔ ye jamukan yɛrɛ bɛna lase aw ma Seku Gajigo fɛ an balimaw n b'a fɔ tuguni k'aw danse. Le Grand Dialogue. Ayiwa sisan nɔ n bɛ a préparatigɛ k'aw ye k'a fɔ fɛn min ye CMDT ye n'o ye n'o ɲɛsinen bɛ kɔɔriko baaraw ma compagnie malienne de développement de textile an y'a laɲini olu ka ye kɛnɛ kan nka u ma sɔn k'an ka wele jaabi o la sa an ka ɲininkali fɔlɔ an bɛna tɛngu Musa Danbele la n'ale bɛ direction régionale de l'agriculture la yala ɲinan campagne agricole bɛ ka labɛn cogo jumɛn na Sigasso mara kɔnɔ. Merci. Anoubulaya. D'accord. Ne tɔgɔ ye Musa Danbele. Ne bɛ direction régionale de l'agriculture la Sigasso. Donc mun ye an ka ɲinɛ baaraw taabolow ye. Donc an kɔni b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na bi samiya kɔni a bɛ ka daminɛ an fɛ yan Sigasso dɔɔni dɔɔni. Donc n'an y'o jate minɛ parce que sanjiw bɛ k'a daminɛ. Donc o b'a yira ko samiya bɛ ka daminɛ. Donc an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi ni y'an ka décade fɔlɔ ta donc an bɛ ka pluviométrie 19 murumuru 4 sɔrɔ ka ban. Donc mais n'i y'o o filɛ salon ta kɔrɔ i b'a sɔrɔ o dɔgɔyara dɔɔni parce que salon ta kɛra millimètre 57 donc ani gɔri 5 ye. Mais o bɛɛ n'a ta sumaya dɔɔni bɛ yen n'i y'a jate minɛ parce que mois tɛmɛnen na n'o ye kalo tɛmɛnen ye donc sanji dɔɔni nana komi an tɛ o jate don an ka campagne kɔnɔna na donc mun nana o kɔnɔ a bɛ se fo millimètre 77 ni gɔri 8 yɔrɔw ma. Donc n'an y'a jate minɛ samiya kɔni a bɛ ka daminɛ an fɛ yan i n'a fɔ n ye ninnu fɔ cogo min na. Donc parce que an ka cikɛlaw bɛ ka baara misɛnninw daminɛ ka ban n'u ye dugukolo labɛnniw ye donc ka taa se laburu ninnu ma donc ani danni kunfɔlɔ ni m'olu bɛ ɲɛsin an ka dugumafɛn ninnu ma n'o ye n'an b'a fɔ les plantes à tubercules donc olu kɔni baaraw daminɛna donc ani fana an ka céréales n'o ye an ka sumanw ye olu kelen kelenw fana commencera ka daminɛ donc o b'a yira ko samiya bɛ ka daminɛ an fɛ yan dɔɔni dɔɔni. Donc merci. I ni ce ni baraji i ye ɲininkali jaabi o diyara n ye sisan nɔ n bɛna ɲininkali filanan kɛ Bamba la. Bamba e ye chambre régionale d'agriculture maa ye yala an bɛ se k'a dɔn ɲinan campagne agricole a bɛ ka labɛn cogo min na aw fɛ. N bɛ foli kɛ studio Tamani lamɛnbaga ni a filɛbaga bɛɛ lajɛlen ye. Ne tɔgɔ ye Abdoulaye Bamba, ne ye Sigasso cikɛlaw ka soba n'a bɛ fɔ ko chambre régionale d'agriculture ne y'o président ye. Ka sanga e ka ɲininkali ma an yɛrɛ sigikun ye cikɛ de ye. Bon an sigikun ye cikɛ de ye ni cikɛ kɔni waati n'a sera anw b'a dɔn taamasiyɛn caman fɛ ni an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye mun yira anw na. Bon o yiraliw la i b'a sɔrɔ kɔnɔ b'o la yiri dɔw ka yɛlɛma cogo b'o la. Bon o fɛn ninnu filɛ an tɛ se k'o bɔ ka fili parce que depuis an bangena ni an balikuya ni cɛkɔrɔbaw y'o yira an na an y'a ye k'a fɔ waati bɛɛ ni e y'o fɛnw kɔni o signe kɔni ye c'est que samiya ka surun. Bon donc o b'a yira k'a fɔ o signe bɔra donc samiya kɔni a daminɛna. Mais komi Sigasso anw fɛ yan agriculture agent bɔra k'a fɔ cogo min na sɛnɛ bɛ daminɛ sɛnɛfɛnw
dɔw bɛ yen olu bɛ daminɛ sanji kunfɔlɔ la dɔw bɛ yen fɔ sanji ka caya fɛn bɛ daminɛ sanji kunfɔlɔ la o y'a ye mun bɛ yen ni ja nana jɔ o bɛ se ka jɔ ka ja kɔnɔ parce que sanji daminɛ ni sanji tugu ɲɔgɔn na tɛ kelen ye donc o fɛn mun bɛ se ka kɛ ka mun bɛ ja kɔnɔ an ye baaraw daminɛ n'o la tigaw b'o la dɔw ka tigɛ yɛrɛ n'i taara ye bi a b'i kabakoya k'a fɔ ko a danna samiya daminɛ nin de la bon dɔw fana bɛ ka jala gɛlɛya o bɛ kaba kelen kelen don mais olu ye kaba kɛnɛw ye mun bɛ na o t'a kɛnɛ feere n'o tɛ mɔgɔw bɛ taa bila dunta kama n'i y'a sɛnɛ sisan bon a bɛna se waati min o bɛ ji caman waati ma o baara bɛ sɛgɛn donc fɛn tigɛ ninnu ani woso kunfɔlɔ dɔw bɛ kalaba k'o fana don wa fɛn dɔw b'an fɛ o ka ca n ye dama dama de fɔ ɲɛna o mun bɛ se ka jɔ ka ja kɔnɔ an ye baara daminɛ n'olu ye bon ni e min tɛ n'o dɔ kɛ n'i y'o kɛ ka ban foro yɔrɔ tɔw i bɛna kaba dunda don yɔrɔ min na i bɛna fɛn min bɛ ji caman fɛ i bɛ n'o sɛnɛ yɔrɔ min na i bɛ commencer k'olu labɛn parce que ni an ye suman tigɛ ka bɔ foro kɔnɔ suman bɔlen kɔ o ɲagasa ninnu bɛ to yen bon filaburu kuraw fana bɛ nugu fo k'olu tigɛ ka foro saniya parce que ni i bɛ suman sɛnɛ an bilasiralibaw n'o ye sɛnɛkɛ lakɔlidenw o y'a fɔ an ye sɛnɛ tagabolo la i bɛ foro yɛrɛ kɔnɔna saniya fɔlɔ ka saniya ka bɛn cikɛ ma donc an bɛ k'o baaraw de kɛ sisan ni an kɔni an bɛ se k'a fɔ an donna samiya kɔnɔ. o ɲɛna Gɔnsogo aw ye kɔɔri sɛnɛlaw ye yala labɛnw bɛɛ sabatira aw ka fan fɛ wa. ne ye Amidu Gɔnsogo ne fana bɛ baara kɛ Sikaso sɛnɛkɛlaw ka soba chambre locale ne y'o ɲɛmaa dɔ ye mais bi an ka baro bɛ kɔɔriko de kan an ni studio Tamani an b'o fo ka waleɲuman dɔn k'an ka chambre de l'agriculture sera ka o président fo ka direction régionale de l'agriculture ka olu fo ka CMDT fo comme olu ma kɛnɛ sɔrɔ ka studio Tamani mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ fo kɔɔriko lahalaya la an bɛna kuma kɔɔriko de kan anw ka jate kɔnɔna kɔɔriko ɲina fɛn caman bɛ ka fɔ mais cikɛlaw kana ta o si ma ka sanga ni jamana gɛlɛya ye an bɛ ka fɛn caman mɛn k'a fɔ ko engrais tɛ sɔrɔ ou bien a donna a bɔra ta o si tɛ tiɲɛ ye ni ye kɔɔri ta komi CMDT ma kɛnɛ sɔrɔ ma an ye kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔ ni ye kɔɔriko ta bi na engrais min sera ka se secteur la kɛmɛ o kɛmɛ an bɛ 50 ni dɔɔnin na engrais ko la. o ye aw ka mara kɔnɔ la Sikaso mara ye o ye yan mara ye kɛmɛ o kɛmɛ an bɛ 50 ni kɔ la yan ye Sikaso filɛre secteur 12 ye donc n'i y'a jate ta kɛmɛ o kɛmɛ engrais ko la ani céréales an bɛ 50 ani dɔɔnin na engrais ko la donc a bɛɛ tɛ se ka jɛn ka taa waati kelen donc ni ne ma fili ni ne ma ɲinɛ hali kunu gouvernement ye communiqué bɔ k'a da k'a jira k'a fɔ cikɛlaw ka hakili sigi u ye layiru fɛn o fɛn ta cikɛlaw ye engrais ko la yan le 30 mai cɛ an kɔni bɛ k'aw ɲɛfilɛ parce que a ko ɲa ka misɛn. mais salon ni wagati kelen na aw kun ye hakɛ joli sɔrɔ engrais ko la. bon salon ni waati kelen y'a sɔrɔ an bɛ 85% na ka sanga ni salon na sini kɔɔri sɛnɛbaliya ye o engrais tɔ sitɔgɔji tun bɛ magasinw na o semanji tɔ tun bɛ magasinw na o bagaji tɔ tun bɛ magasin na mais campagne min tɛmɛna an ye kɔɔri sɛnɛ min kɛ o engrais bɛɛ taara ka don o kɔɔri la donc ka sanga ni embargo ko ni fɛn ninnu ye engrais ko gɛlɛya ye diɲɛ kɔnɔ o tɛ Mali dɔrɔn ye o ye diɲɛ bɛɛ de ye ni engrais ko ta bi diɲɛ kɔnɔ a ko ka gɛlɛn mais ala barika la an ka gouvernement sera k'a se kɛ ni ye diɲɛ ta bi an jamana tɛ yen min engrais sɔngɔ ka nɔgɔ ka Mali bɔ hakɛ min fana bɛ anw bolo ni ye diɲɛ ta bi o jamana tɛ yen ko hakɛ ɲɔgɔn sera ka bila cikɛlaw ka bolo kan fɔlɔ min bɛ jamana Mali ɲɛ ka se kɛmɛ o kɛmɛ ka se 50 dɔɔnin ma donc an bɛ o foli di gouvernement ma ka tila k'a fɔ o ɲɛ halisa an jigi b'o kan an jigi ma tigɛ parce que cikɛla samiya fɛ cikɛla bɛ hami ni fɛn saba de ye a fɔlɔ o ye kɛnɛya ye a filanan o ye ji ɲuman ye a sabanan o ye kɛfɛnko ye donc an ka laɲini kɔni ye dɔrɔn yanni le 30 mai cɛ kɔni an ka se ka dɔn k'a fɔ engrais caman a ye yɔrɔ sɔrɔ minnu b'a fɔra ko kɔɔri tɛ se ka sɛnɛ engrais gɛlɛyara ou bien engrais tɛ sɔrɔ tiɲɛ tɛ an bɛ se ka kuma seereya k'a fɔ nkalon de don. ok voilà o faamuna monsieur Danbele Musa Danbele yala an bɛ se k'a dɔn aw ka laɲiniw n'an b'a fɔ olu ma ko objectif o ye jumɛn de ye ɲinan Sikaso mara kɔnɔna la. Sikaso mara kɔnɔ mun ye an ka laɲiniw ye
ɲɛsin Sikaso mara kɔnɔna ma. Donc n'i ye a jateminɛ an bɛna kuma mun kan o ye sumanw kɔnɔna ye. Donc an ka ɲinɛ jate la an bɛ ka mun boloda suman sɔrɔli la. Donc o ye tɔni miliyɔn 1 ni tɔni 380 jate. Donc n'i ye o ni salon ta sɔrɔlen jate minɛ, donc an b'a sɔrɔ o tɛmɛn'o ka dɔɔni parce que salon sɔrɔ la an tun bɛ tɔni miliyɔn 1 ni 200 ni dɔɔni na. Donc o y'an ka bolodaliw ye ka ɲɛsin ɲinɛ sɔrɔ ma n'u ye sumanw ka taabolo ye. Mais aw ye fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛ yaasa aw bɛ se ka o objectif atteindre o laɲini in ka sɔrɔ? An ye fɛɛrɛ minnu tigɛ o baaraw la parce que an ka fɛɛrɛ fɔlɔ o ye gouvernement ka subvention ko ye. Donc gouvernement y'a jira ko o kɔni o bɛna kɛ. Bon hali ni a hakɛ ma d'an ma fɔlɔ, mais u kɔni y'a jira ko subvention bɛ kɛ et que engrais bɔrɔ 1 bɛ taa 2,500 la ɲinɛ. Salon joli kun don? Salon ta kun ye 2,200 ye. Donc dɔɔni farala o kan parce que ka d'a kan bi sugu la bɛɛ b'a dɔn engrais ka gɛlɛn sugu la. Donc gouvernement y'o jatew minɛ ka jɛ ni o benw ye. Donc ka a bɛrɛ kɛɲɛ ka bɛn ni 2,500 ye. Mais aw yɛrɛ fɛ o tɛna se ka kɛ gɛlɛya ye yaasa aw ka objectif atteindre ka sabula y'a fɔ cogo min na ɲinan aw ka laɲiniw ka bon ɲinan ka tɛmɛ salon ta kan. Salon dun engrais kun sɔngɔ ka nɔgɔn ni ɲinan ye. Bon ni gɛlɛya mun b'a la an kɔni an bɛ waati mun kɔnɔ halisa an bɛ minɛnw nali de kɔnɔna na. Donc an tɛ se k'a fɔ ko o si gɛlɛya bɛna y'a la fɔlɔ parce que bi in na engrais dɔɔni bɛ an ka magasinw na. Donc mais an jigila fana ma tigɛ fɔlɔ parce que tant que ni an ka engrais don waatiw ma se, donc an tɛ se k'a fɔ k'an jigila tigɛlen don. Donc ka da o fana kan, donc an yɛrɛ ka taabolow la i b'a sɔrɔ mun ye sɛnɛ kɛcogo ɲumanw ye. Donc an ka jate la an bɛna essayer ka olu fana baaraw kɛ. Donc mun ye malo sɛnɛcogo ɲumanw ka taa se suman wɛrɛw ma. Donc ani sɛnɛ yɛrɛ taabolo kɛcogo ɲumanw ninnu. Donc an ka baaraw bɛna boli olu kan kosɛbɛ. D'accord, ok, merci. Ok. Bamba, Ablaye Bamba, Musa Dambele bɔra k'a fɔ k'u ka laɲini ye ɲinan fo ka se balo dunfɛnw 1,000,000 ani 380 tonnes na. Yala aw minnu ye sɛnɛkɛlaw ye laɲini kɔni mana kɛ cogo o cogo aw de bɛ baara kɛ. Yala aw yɛrɛ bolo a bɛ se ka sɔrɔ wa? N'a bɛ se ka sɔrɔ a filɛ ka fɛɛrɛ minnu fɔ k'u ye olu dawali, est-ce que olu bɛ se ka kɛ sababu ye a ka sɔrɔ wa? Bon i b'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛ lakɔlidenw o ni anw de bɛ jɛn ka baara kɛ. U bɛ fɛn fɛn fɔ ta i b'a sɔrɔ a kɛra jɛ ka baara de kɔnɔ o sɔrɔ ka ninnu fɔ. Bon ni fɛn bɛɛ ye jateminɛ de ye, n'i ye jate minɛ i bɛ kunkilenna di yɛrɛ ma. A kunkilenna komi a y'a fɔ ko olu a ma da dɔ la k'a walawala n'o tɛ olu ni anw don an bɛ jɛn ka nin résultat de kɛ. Lakɔlidenw ani sɛnɛkɛlaw an de bɛ jɛn ka baara kɛ parce que sɛnɛ bɔra an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ka kɛcogo la. Bi na lakɔliden ninnu de b'an bilasira sɛnɛ kɛcogo ɲuman na. A y'a fɔ cogo min na sɛnɛ kɛcogo ɲuman kɛnɛdenni yɛrɛ la i bɛ se ka fɔlɔ kɛnɛba sɔrɔ ɲɔgɔn caman sɔrɔ a kɔnɔ. Donc ka sangako n'a cogo ma o y'o ladilikan mun d'an ma an bɛna baara kɛ n'o ye. Ka sangako cogo ma nɔgɔ de b'an b'a fɔ ko farafinnɔgɔ tolinɔgɔ o ye an bilasira n'o ye kosɛbɛ. An y'o caman labɛn parce que fɛn min gɛlɛya min nani filɛ ta gɛlɛya nin a ma bala an na koyi depuis an sɔmina gɛlɛya nin na mɔgɔ caman de bɛ o tolinɔgɔ nin labɛn. Tolinɔgɔ nin ji a lɔrɔ ka bon engrais bɛ kɛ k'ale dafa dɔɔnin de. Bon donc ka sanga o labɛn cogo ma n bɛ se k'a fɔ a ye min kɔni fɔ a ka ca Ala fɛ an yɛrɛ b'a ɲini an ka tɛmɛ a la de. A ye min fɔ tan an b'a ɲini an ka tɛmɛ a la de. An ka dɛsɛ a ma kɔni tiɲɛ na o tɛ an sago ye. Latigɛ bɛ se ka na n'o ye. Hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ engrais sɔngɔ yɛlɛnni yala fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ yaasa k'o sɔngɔ min filɛ nin ye ka yɛlɛ o kana kɛ gɛlɛya ye pour que aw bɛ ka objectif min ɲini aw ka se k'o sɔrɔ? Ne y'o de fɔ ɲɛna n ko sɛnɛ kɛcogo yɛrɛ bɛ se ka na ni a ye an bɛ objectif a bɛ sɔrɔ yɛlɛ min fɔra n'i y'a jate minɛ yɛlɛba tɛ o yɛlɛba tɛ dɛ gouvernement
i ye min subvention kɛ 300 le yɛlɛla o kan mais engrais prix normal ta kɛ engrais prix normal hali k'a sɔrɔ nin gɛlɛya nin tɛ a ma se engrais prix normal au prix ma n'a ma se o ma donc an yɛrɛ fɛ inquiété yɔrɔ t'a la a ka ca ala fɛ kɔni labɛn mun kɔni an n'o jɛna ka bilasirakan mun dira anw ma ni mɔgɔ ye baara kɛ o kan a ka ca ala fɛ laɲini bɛ sabati. ayiwa Amidu Gɔnsogo e kɔni bɔra k'a fɔ ko maaw k'u hakili latigɛ kuma minnu bɛ ka fɔ engrais ko gɛlɛyaw ni fɛnw kan ko tiɲɛ tɛ fɛn min ye 100 sara la ko 50 o sɔrɔla engrais min kan ka di aw ma o sɔrɔla ka ban yala an y'a ye salon Mali kɔni kɛra jamana fɔlɔ ye kɔɔri sɛnɛ la yala ɲinan aw ka objectif ye o kelen ye aw ka laɲini ye ka to o jɔyɔrɔ kelen na walima a ko bɛ cogo di jumɛn na ɲinan n'aw ka laɲini y'o ye fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ pour que o laɲini ka sɔrɔ. d'accord an bɛ se ka aw fo halisa an ka laɲini an ka tɛmɛ salon kan parce que ni ye campagne tɛmɛnen ta an ka Mali ye tɔnni 776 de sɔrɔ anw cikɛlaw ka laɲini an ka se ka tɔnni 800 sɔrɔ kɔɔri la san nata kɔnɔ na ala ye ji ɲuman di parce que ka sanga ni gouvernement ye fɛnba 2 kɛ cikɛlaw ye o fɛnba fɔlɔ ye juma ye o ye dɔrɔmɛ 1 fari kɔɔri kan k'a kɛ 57 diɲɛ kɔnɔ nɔgɔko ka gɛlɛn Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ kɔnɔ nɔgɔko ka gɛlɛn ni ye diɲɛ ta bi jamana tɛ min ka engrais sɔngɔ ka nɔgɔ ka Mali bɔ donc o diyara Mali kɔɔrisɛnnaw ye kosɛbɛ parce que n'i y'a ta warijɛ la engrais bɔrɔ kelen o ye 300 de fara a kan donc o ye 2500 ye juru la o y'a kɛ 2600 ani 40 ani dɔrɔmɛ 2 donc cikɛlaw yɛrɛ kun jigi kun tɛ o kan ko o bɛ se ka kɛ parce que limaire la mɔgɔ caman kun y'a fɔ ko engrais bɛna di cikɛlaw ma 4000 6000 5000 7000 mais gouvernement y'a se kɛ donc ni gouvernement y'a se kɛ sɛnɛkɛlaw ka hamina ko kɔni ye ji ɲuman ka sɔrɔ ani kɛnɛya ni o sɔrɔla gouvernement ye minɛn minnu layiru ta k'a bɛ di cikɛlaw ma ni o minɛnw sera ka o seyɔrɔ sɔrɔ ka bɛn a waati ma anw kɔni hakili b'a la an ka se ka tɔnni 800 sɔrɔ san wɛrɛ Mali kɔni kɔɔri la. o ye waati jumɛn ye minɛn ninnu kan ka se ka bɛn waati jumɛn ma. bon an bɛ laɲini min kɛ gouvernement fɛ u ka jija yanni le 30 mai cɛ minɛn bɛ ka se ka a seyɔrɔ sɔrɔ n'a bɛ retard la ko Mali yɛrɛ se t'a la le 5 juin o k'a sɔrɔ a buruburunin tɔ bɛ y'a seyɔrɔ sɔrɔ min ye engrais ninnu ye. nka n'o ma se ka kɛ a bɛna gɛlɛya de don a la wa. bon n'o ma se ka kɛ a bɛ gɛlɛya min don a la o ye dɔ bɛ se ka bɔ kɛnɛ sɛnɛtaw la ka sanga ni engrais hakɛ min b'an bolo an bɛ dɔ bɔ an ka kɔɔri kɛnɛ sɛnɛtaw la ka sanga ni minɛn min bɛ anw lasɔrɔ ka bɛn waati ma parce que baara kɛ kun fana y'a nafa de ye donc minɛn min bɛ bolokɔrɔ e bɛ dɔ bɔ kɛnɛ na ka sanga ni o de ye. donc o kɔni de y'an ka laɲini an bɛ ka o ɲɛfɔli kɛ cikɛlaw bɛɛ bɛ ka hakili don o yɔrɔ kɔnɔ ka don minɛn ma se ka se a se waati la ka bɛn waati ma dɔ bɛ bɔ cikɛda bɛɛ kelen-kelenna ka kɛnɛ hakɛw la ka sanga ni minɛn min bɛ an bolo kɔrɔ ni o minɛnw ye. voilà o de y'an ka labɛn cogoya ye. ok Musa Danbele aw ye direction régionale de l'agriculture ye yala an b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye kɔɔriko ye o bɛ CMDT de ka bolo kan kosɛbɛ yala aw ka fanfɛla la n'o ye sumanw sɛnɛli ye aw bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛ yaasa an bɛ se ka gɛlɛya min ye mun b'a to a bɛ dɔ bɔ aw ka laɲini ye mun ye a bɛ dɔ b'o la yaasa aw bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ yaasa o ko bɛ se ka kɛ cogo min na. voilà mun ye o baaraw kɔnɔna ye donc a y'a fɔ cogo min na an ka baara caman bɛ sumanw de kan ka to yan donc an y'a yira an ka ekɔlidenw vraiment olu ka bilasiraliw kɛ donc ka ɲɛsin farafinnɔgɔ dilanliw ma donc an bɛ se k'o dilan ka caya cogo min na walasa o bɛ se ka dɔ fara an ka sumanw sɔrɔw kan kosɛbɛ. donc ani ka ɲɛsin dugukolo nɔ baaraw fana ma vraiment an ko u ka bilasiraliw kɛ ka ɲɛsin o ma parce que an ka dugukolo fangaw bɛ ka dɔgɔya ka taga fɛ donc ni u sera ka ɲɛsin o fana ma kosɛbɛ donc a ka ca ala fɛ an ka dugukolo minnu tiɲɛna olu bɛ se ka récupérer dɔɔni donc u sɔrɔ bɛ se ka bonya fana kosɛbɛ donc ani fana an y'a yira halisa mun ye an ka malosɛnɛyɔrɔw ni bafɔn ninnu ye vraiment n ko halisa an bɛna continuer ni o baaraw ye donc comme o ye génie rural ka baaraw olu ka bolodaliw kɔnɔ donc o y'a yira u b'a fɛ u bɛ kɛnɛ wɛrɛw
labɛn ou bien ni kɛnɛ minnu tiɲɛnen don olu ka se ka labɛn kosɛbɛ pour que u bɛ se ka dɔ fara an ka kɛnɛ sɔrɔtaw kan donc ani fana ka a ɲini an ka cikɛlaw yɛrɛ fana fɛ donc ni sɛnɛ baaraw daminɛna u k'u hakili to fana mun ye tiɲɛnifɛnw ye parce que an ka service da mun bɛ yan n'o ye OPV ninnu ye donc n'olu bɛ an ka sumanw lakana donc n'u ye tiɲɛnifɛnw kɔni kunbɔtɔ ye vraiment u k'u jija cogo bɛɛ la u k'o kunnafoniw las'an ma kosɛbɛ joona pour que an bɛ se ka solution ɲini o la joona donc olu bɛɛ bɛ kɛ sababu ye minnu bɛ se k'a to vraiment an ka sumanw n'an ka sɔrɔ dannifɛnw bɛ se ka lakana kosɛbɛ. Ninnu bɛ ɲɛfɔli ye wala kalanw ye aw ye minnu kɛ sɛnɛkɛlaw kun nka an y'a ye k'a fɔ fana ko gɛlɛya dɔ bɛ Mali kan n'o ye sanction talen don Mali kama frontière dɔw datugulen don yala olu dɔw bɛ se ka kɛ gɛlɛyaw ye wa ou bien siranɲɛ ko tɛ olu la. Bon o ni ninnu tɛ sira kelen kan kosɛbɛ parce que ninnu ye kalan siraw ye. donc nin ye ka kalan ni kunnafoniw di cikɛlaw ma donc ani walasa u bɛ se k'u ka baara kɛcogow yɛlɛma dɔɔni donc an bɛ se ka sɔrɔw kɛ cogo min na donc o ni jamana ka taabolo tɛ sira kelen fɛ donc ninnu kɔni an bɛ se k'an ka sɔrɔw yiriwa cogo min na ka ɲɛsin an ka dannifɛnw n'an ka sumanw ma voilà. Ayiwa Bamba Ablaye Bamba chambre régionale de l'agriculture an y'a ye k'a fɔ ko ni sanction minnu taara Mali kama n'o kɛra sababu ye ka datugu ko sɛnɛfɛn dɔw bɛ yen nɔ k'olu tɛ sɛnɛ yan nɔ kosɛbɛ k'u tɛ bɔli kɛ ko a dɔw yɛrɛ bɛ bɔ kɔfɛ de ka na yala ɲinan ni sanction ninnu kɛra sababu ye aw ka se k'aw sigi k'aw miiri k'a fɔ aw ka dɔ fara o sɛnɛfɛn ninnu kan wa i n'a fɔ ku n'a ɲɔgɔnnaw sabula k'olu prix yɛlɛnna kɔsa in na ka d'a kan minnu bɛ sɛnɛ yan nɔ u tɛ bɔli kɛ fo ni dɔw bɔra kɔfɛ ka na yala aw y'aw miiri o la ɲinan wa. An y'a miiri o la parce que o b'a fɔ ko Mali yɛrɛ ko refondation gɛlɛya ni a ye gɛlɛya ye mɔgɔ karamɔgɔ de ye gɛlɛya nin ye an kalan fɛn caman na an y'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ sɔrɔ an fɛ an y'a kɛ bolo kɔfɛ ko ye an nana ye jaga an man kan ka an yɛrɛ wajibila k'an yɛrɛ siri mɔgɔw la k'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen o bɛ se ka k'an fɛ yan surtout Sikaso ni Mali région tɔw tɛ kelen ye Sikaso yan fɛn caman de bɛ yen a bɛ sɛnɛ Korowari a bɛɛ tila bɛ se ka sɛnɛ anw fɛ yan mais an ma a kɛ an kuntilenna ko ye mais nin gɛlɛya mun nana kɛ nin ta sisan an y'a ye k'a fɔ jaga fɛn min bɛ se ka kɛ fɛ yanni k'e siri mɔgɔ wɛrɛ la i ka i ba don e yɛrɛ la a ka ca ala fɛ fɛn ninnu caman kɔni bɛ yan an bɛ n'o sɛnɛ surtout e bɛ ku ni fɛn ninnu fɔ ta olu mako tɛ engrais ko la olu u bɛ sɛnɛ dugukolo mun na olu mako tɛ engrais ko la donc ni engrais ko nana kɛ ko gɛlɛya bɛna don a la a ma don a la fɔlɔ parce que an sirannen don maintenant ne sɔmina cɛ sɔmini de ye cɛ ye donc an bɛ spéculation fali an tɛ to baara kɛ bali dɛ an bɛ baara kɛ mun bɛ se ka kɛ n'o sirilen tɛ engrais la kosɛbɛ an bɛ baara kɛ n'olu ye a ka ca ala fɛ o bɛɛ ye dumunifɛn de ye o bɛ balo wo dun n'ala jɛra n'a ye. Ayiwa Ayise an b'a ye fana k'a fɔ ko Sikaso ye cikɛyɔrɔ jamana ye nka gɛlɛya dɔw fana bɛ yen nɔ ka d'a kan maa caman bɛ taa damandaw ni fɛnw na ni samiya sera a dɔw tɛ segin ka na yala aw bɛ fɛɛrɛ dɔw tigɛ o ko la wa yaasa olu minnu bɛ damandaw la u bɛ se ka na segin cogo min na ka fara sɛnɛkɛlaw kan yaasa sɔrɔ bɛ se ka yakubaya. Bon o fɛɛrɛw tigɛlen don i bɛ i den n'a taara i b'a wele a ka na mais n'a ma na n'a tora yen damada ye loterie de ye a balima minnu bɛ to a kɔfɛ yan anw bɛ sɛnɛ mun kɛ yan i bɛ woso ni fɛn min fɛ yen o bɛ sɛnɛ min kɛ yan n'a mɛnna n'a nana ale bɛ na n'ale ni ale nana ni 100,000 ye a bɛna sɔrɔ 1,000,000 bɛ mun sigi 1,000,000 b'olu bolo donc ni a yɛrɛ ye a yɛrɛ juger a b'a ye ni samiya sera a kana sɛnɛ kɛ o de da ka d'a la ni sɛnɛ banna tilemana kɔnɔ ni baara wɛrɛ t'an fɛ an bɛ se ka to o bɛ taa nafolo ɲini mais den de n'i b'i masa bonya k'i bɛ baraka fɛ i kan ka na sɛnɛ kɛ k'i masaw balo wa n'o banna i bɛ sɔrɔ ka taa dama baara kɛ an t'a fɔ o kana dama baara kɛ pewu mais baara bɛɛ n'a kɛ waati don ni sɛnɛ kɔni kɛ waati sera o ka na mais ni min ma na waati yɛrɛ b'a tigi juger. Alors Gonzogo kɔɔri sɛnɛlaw ta fan fɛ n bɔra k'a fɔ sisan ko gɛlɛya dɔw bɛ jamana kan n'o ye sanction ye frontières datuguniw ni fɛnw ye ani gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ yala o dɔw kɛlen tɛ k'aw jɔrɔ wa yaasa aw bɛ ka laɲini minnu kɛ
o ka se ka bali k'o sɔrɔ. D'accord, an bɛ se ka foli kɛ. Bon, gɛlɛya minnu bɛ jamana kan a diyagoyalen don a ka an kɔɔrisɛnnaw degun. Parce que ka sanga n'a ye hali campagne tɛmɛna kɔɔri min sanna a balo bɛ CMDT la. U kɔni cikɛlaw u bɛ cikɛlaw ka wari sara mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ minɛn san i bolo n'a fana b'a feere ka taa sɔrɔ a kɔnɔna na. Ni minɛn tɛ taa a fɛ i b'a sɔrɔ n'i ye client ɲɛnama a bɛ e yɛrɛ degun o degun bɛ cikɛlaw yɛrɛ kan. Parce que o fana kɛra sababu ye ka cikɛlaw ka kɔɔri wari sara fana sumaya niveau de banque la a bɛ ye gɛlɛya min tara ka an ka jamana sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye ka cikɛlaw ka kɔɔri wari sara sumaya. Parce que n'i ye CMDT ta a fɔra ko ni kɔɔri tara ka ban État dilanna ka ban wari mɛnba ye kalo 1 de ye mais an ka kɔɔri dɔw ta la a bɛ kalo 3 kalo 4 bɔ a wari ma se ka sɔrɔ mais cikɛlaw y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ degun de bɛ jamana kan jamana yɛrɛ se t'a la CMDT se t'a la banque se t'a la parce que degun de bɛ an kan donc o degun kɔnɔ o ye diyagoya ye o bɛ cikɛlaw kan an da sera engrais ko min ma o bɛ yen ka sanga ni an ye kunnafoni minnu sɔrɔ engrais ko gɛlɛya a daminɛna depuis coronavirus ko la ka sanga ni engrais bɛ bɔ jamana filara kosɛbɛ n'o ye Ukraine ani Russie la ye coronavirus donna senkɔrɔ fo ka na se kɛlɛko ni embargo ko ninnu ma donc o de kɛra sababu ye ka engrais ko sumaya ka na se an bɛ yɔrɔ min na bi kɛmɛ o kɛmɛ an bɛ 50 ani buruburu dɔrɔn na donc an b'a dɔn degun de don ja Mali se t'a la parce que Mali dɔrɔn tɛ nin ye diɲɛ bɛɛ ka forobako de ye donc o degun kɔni bɛ an cikɛlaw kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc n'i ye faamuyali kɛ sisan nɔ a yirala Mali kɛra Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ salon campagne tɛmɛnen na donc o bɛɛ n'a ta aw ma kɔɔrisɛnɛlaw ma o nafa o tɔnɔ dunni daminɛ ka da gɛlɛya ninnu kan. Voilà donc Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ mais ka sanga ni diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya ye ani waleya min tara k'an ka jamana sɛgɛrɛ cikɛlaw ka kɔɔri wari bɛɛ ma se u ma. mais ni ye kɔɔri wari sarata fana ta an ye kunnafoni minnu sɔrɔ kɛmɛ o kɛmɛ an bɛ 97 ra wari minnu sarara kɛmɛ o kɛmɛ an bɛ 97% na min sera ka sara donc 3% o de bɛ yen o gɛlɛya sangani ni gɛlɛya min tara banque se t'a la CMDT se t'a la o ye jamana yɛrɛ cogoya gɛlɛyaw ye mais n'Ala sɔnna a bɛɛ bɛ nɔgɔya komi cikɛlaw yɛrɛ y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya min nana filɛ nin ye anw cikɛlaw se t'a la CMDT se t'a la banque se t'a la jamana yɛrɛ se t'a la donc ni cikɛlaw y'a faamuya ka ban i b'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ bɔ a la an bɛ cikɛlaw fo yɔrɔ min na ni gɛlɛya bɛɛ bɛ yen mais halisa cikɛlaw bɛ ka perese halisa samiya ka don u ka kɔɔrisɛn daminɛ parce que nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ o fari ma fa kɔɔrisɛnɛko la donc an bɛ o foli di o ma kosɛbɛ bon nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ jamana fana courage dora ka se ka nɔgɔ bila subvention prix ɲuman na donc o kɛra fɛnba fila ye o fana cikɛlaw bɛ ka o encourager o la kosɛbɛ donc o de y'a kɛ an kɔni fɛ a tɛ foyi tiɲɛ an ka ɲina san kɔɔrisɛnɛ na voilà baasi tɛ Musa Danbele an y'a ye k'a fɔ ko kɔɔrisɛnɛ yiriwalen don kosɛbɛ Sikaso mara kɔnɔ yala o tɛ aw jɔrɔ dɔɔni cikɛla bɛɛ ka yɛlɛma ka kɛ kɔɔrisɛnɛla ye wa fo ka ɲinɛ suman sɛnɛ kɔ. Bon mun ye o kuma ye kɔɔri ni suman de bɛ taga ɲɔgɔn fɛ o f'an ka o faamuya donc ni e mɔgɔ min ye kɔɔrisɛnɛnaba ye i b'a sɔrɔ o fana ye sumansɔrɔlaba de ye dɛ donc o de bɛ anw fɛ yan an ka Sikaso mara kɔnɔ parce que ni i ye CMDT yɛrɛ ka jatew la donc n'i ye kɔɔri tari 1 sɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ suman tari 2 ɲɔgɔn i kan ka se k'o de sɛnɛ donc o ye CMDT ka jatew yɛrɛ ye bon o bɛ labato CMDT ka jatew la a bɛ labato fan bɛɛ fɛ et puis fana ni ye mɔgɔ min bɛ sɔrɔ de kɛ kɔɔri la parce que ni kɔɔri de sɛnɛna sumanw bɛ na donc suman bɛ dɔ ta o nɔgɔw la donc hali ni nɔgɔ caman ma don yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ a bɛ se k'a to donc suman ka se ka sɔrɔ caman kɛ donc o de b'a kɛ an b'a fɔ n ko kɔɔrisɛnɛnaba o de ye sumansɔrɔlaba ye donc ne yɛrɛ fɛ kɔni a man ka gɛlɛya si don an ka sumansɔrɔ la au contraire a bɛ dɔ de fara a kan. Abdoulaye Bamba aw minnu ye cikɛlaw ye yala e sɔnna o kuma ma kɔɔrisɛnɛ in yiriwali tɛ kɛ
baasi ye sumansɛnɛko ma. kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ yiriwali o de bɛ sumansɛnɛko yɛrɛ yiriwa kuma y'a fɔ cogo min na ka sanga yɔrɔ fila ma a ye kelen fɔ nɔgɔ min bɛ don kɔɔri la kɔɔri ka ɲɛnamaya kɔnɔ a tɛ se ka élément bɛɛ dun ka ban bon lakɔlidenw ka bilasirali la o b'a fɔ n'i ye kɔɔri kɔrɔ min na ka san dama kɛ i bɛ o yɛlɛma ka suman don o la n'i ye suman don o la o mako yɛrɛ tɛ k'i ka nɔgɔ caman don a la yɔrɔ min bɛ ni kɔɔri ma sɛnɛ a kɛlen bɛ don i t'o ɲɔgɔn don o la bon o ye a nafa yɔrɔ dɔ ye mun b'a to k'a fɔ a tɛ jouer sumanko kan bon o tɛmɛnen kɔ CMDT tɛ sɔn fiyewu e ka kɔɔri dɔrɔn sɛnɛ ni i tɛ suman sɛnɛ CMDT tɛ sɔn o ma lakɔliden de bɛ fɔ togodaw la a b'a bɛɛ suit mais e bɛ ban k'a sɛnɛ mun na e kan ka hectare dan min sɛnɛ suman na min kan ka sɛnɛ kɔɔri la a nɔgɔ bɛɛ de bɛ di e ma juru la donc ne m'a dɔn fɛn a nafa de bɛ e de kan ne m'a dɔn e ka intérêt dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ min sɛnɛ o ka ca n'o ye en général CMDT bɛ min programme kɔɔri nɔfɛ sɛnɛkɛla bɛ min fara a kan o ka ca o ye donc ne kɔni fɛ a tɛ jouer a kan et puis kɔɔri sɛnɛna baarakɛminɛ ɲɛnɛma bɛ kɔɔri sɛnɛnaw de bolo ka tɛmɛ sɛnɛkɛla tɔw kan donc n'a ma dɔ fara kɔɔri sɛnɛ yiriwali n'a ma dɔ fara sumanko kan a tɛ dɔ bɔ a la. mais sisan nɔ e yɛrɛ fɛ jɔrɔna ko jumɛn b'e la samiya min daminɛtɔ filɛ yaasa aw ka baara ka se ka kɛ ka ɲɛ kuma jumɛn de bɛ k'i jɔrɔ i hami bi. min bɛ ka ne hami bi an ye fɛn bɛɛ fɔ hali salon nɔgɔko tun b'an na mais sanji ma na a nacogo ma sanji ma na a nacogo ma o fɔra o ji tɛ mɔgɔ bolo b'ala de bolo hali o sɔmi yɛrɛ tani an ma da se o yɔrɔ ma gouvernement ye engrais subventionné mais gouvernement ye o b'a fɔ Sɛnɛgalakaw ka avion sanji provoqué gouvernement ye o fana subventionné donc ça veut dire que nuage bɛɛ tɛ se ka bombarder mais fɛn bɛ se ka bombarder n b'a dɔn gouvernement bɛna intervention k'o la o bɛ kɛ fura ye ka dɔ bɔ sanjiko gɛlɛya la parce que i mana kɛ fɛn ninnu bɛɛ sɔrɔ ni san ma na nacogo la i tɛ se ka résultat sɔrɔ o kɔni ye jɔrɔ yɔrɔ dɔ ye kelen nɔgɔko nin bon gɛlɛya an y'a fɔ cogo min na kuma cogo la yɛrɛ b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔ parce que a bɛɛ ma se ka yan sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ ka se ka yan sɔrɔ n'an bɛɛ ma se ka yan sɔrɔ a kɔni mana kɛ cogo o cogo an bɛna yɛlɛmaliw kɛ cogo min na dɔ bɛ se ka fara fɛnkɛ kan mais n'a ala an taala dal'o la n'a tora nin n'a ko k'a bɛ to nin tocogo la vraiment a bɛ jouer production kan mais a bɛ jouer min k'a kan a tɛ kɛ komi a bɛ kɛ jɔrɔna ko ye. Gɔnsogo aw minnu ye kɔɔri sɛnɛnaw yala aw fana bɛ jɔrɔ sanjiko la kosɛbɛ wa mais n bɛ fɛ ka min dɔn fana n'a y'a sɔrɔ météo service météo mɔgɔw n'u n'aw bɛ kunnafonidiw kɛ pour que aw ka se k'a dɔn samiya bɛ kɛ cogo min na ji bɛ caya wa a tɛ caya wa pour que aw ka se k'aw labɛn samiya ye o baara bɛ kɛ wa. Voilà an bɛ se ka foli kɛ o yɔrɔ min filɛ jateminɛ bɛ o kan hali semaine tɛmɛna météo ye papier ci CMDT ma a y'a ci kɔɔri sɛnɛnaw ma ka samiya yɛrɛ lahalaya cogoya ni an ye kunnafoni min ye o kɔnɔ ko ɲinan kɔnɔ ko ji bɛ caya ɲinan ka tɛmɛ salon kan komi ja dɔ bɛ yen mais o ja bɛ yen o tile hakɛ kɔnɔ météo ma o dan tigɛ papier kɔnɔ k'a fɔ ka ta ni tile hakɛ la ka taa ni tile hakɛ la ja bɛ yen mais perepere-latigɛ kɔni min kɛra ka jɛya nɔgɔma kɛ min na o de ye ko ɲinan sanji bɛ caya ka tɛmɛ salon ta kan ka tila k'a d'a kan ko mɔgɔw ka o yɛrɛ kɔlɔsi ji la ji zone ninnu donc o kɔni météo mɔgɔw ye o papier bɔ o kɔni an ye o ye. Voilà. Mais aw yɛrɛ mun de bɛ kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ mun de bɛ a ɲɛ ou bien mun de bɛ a tiɲɛ yala i mana wuli joona o de b'a ɲɛ wa walima nɔgɔ sɔrɔli joona o de b'a ɲɛ wa jumɛn de bɛ kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ ɲɛ mɔgɔ bolo. D'accord kɔɔri sɛnɛ tiɲɛyɔrɔ ka ca e ma ye hali ko sara na an ye o de fɔ fɛɛrɛ ka kɛ ka kɔɔri yɛrɛ don assurance la parce que ni an ka sɛnɛfɛnw ta kɔɔri tiɲɛni ka teli ni sɛnɛfɛn bɛ yen bɔ joona a bɛ se ka kɔɔri sɛnɛ tiɲɛ ka bɔ kojugu parce que tile hakɛ doli dira kɔɔri kuru ma n'a sera o ma a bɛ ci donc n'i bɔra joona kɔɔri bɛ ci ka sɔrɔ san ma jɔ o ye bɔ joona kɔlɔlɔ dɔ ye n'i tora retard la fana o kɔlɔlɔ fana min ye o fana ni ji nana caya cogo dɔ la ka bɛn kɔɔri feere ta waati ma o b'a sɔrɔ tumu fana cayara donc kɔɔri fana a bɛ feere mais a feere bɛ bɔn a feere bɛ bɔn cogo di o bɛ n'a sɔrɔ san distance ka jan sanbaw de bɛ ka na mais ni san nana walandiŋa ji min bɛ lɔ tile bɛ bɔ o bɛ kaliya donc kɔɔri feere bɛ buru donc n'i tora retard la cogo dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye kɔɔri sɛnɛ kɔnɔna na o b'a sɔrɔ fana tumu fana cayara
donc kɔɔri ko kɔni ale bɛ jateminɛba de b'a la komi CMDT agent bɛ ka cikɛlaw bilasira a ko kan kosɛbɛ kosɛbɛ a ka ca ala fɛ ni garisɛgɛ tiɲɛ tɛ ni cikɛla min ma bɔ olu ka bilasirali kɔfɛ a ka ca ala fɛ e tɛ curo kɔɔri sɛnɛ tɛ se ka perese ka bɔ komi suma jalan tuwa k'a fɔ a waati min ye jan an bɛ se ka sɛnɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan dɔw ye kaba dɔw dan mais kɔɔri la kɔɔri tɛ se ka dan sisan parce que tile hakɛ min bɛ yen ni a cira ka bɛn o ma k'a sɔrɔ san bɛ yen e tɛna se k'a baara donc ji b'a tiɲɛ e ka kɔɔri ɲana i bolo mais yanni bɔli waati cɛ gɛlɛya dɔ nana ni fan tora retard la kojugu tiɲɛnifɛnw bɛ se ka a dankara la hali san bɛnnen bɛ kɔɔri tiɲɛ donc kɔɔri tiɲɛni sababu ka ca kɔɔri yɛrɛ bɛ se ka de a cira a cɛ ka ɲi mais ala k'an kisi a ma k'an tanga ma san bɛlɛnni ou bien fiɲɛ bɛ se ka bɔ ka kɔɔri tiɲɛ cikɛla bolo kaba bɛ bi cogo min na ni bɛ dɔ sɔrɔ la n'o fɛn sugu dɔra kɔɔri sɛnɛ na dɔrɔn a bɛ kɔɔri ka sɔrɔ perdi donc o de y'a ko gɛlɛya ye Musa Dambele an y'a ye k'a fɔ sɛnɛ kɔni tɛ taa musaka ko kɔ aw minnu bɛ sɛnɛko ɲɛma yan nɔ yala aw mako bɛ fɛn minnu na yaasa ka se ka cikɛlaw dɛmɛ musaka ko ta fan fɛ yala a bɛɛ sɔrɔlen don wa cikɛda yɔrɔw ma donc o ye vraiment halisa an b'a ɲini gouvernement kɔni fɛ a ka an ka bilasirali bi kɛ ni fɛn musaka minnu ye vraiment u ka hakili t'olu la walasa an ka se ka bilasirali ɲumanw kɛ parce que n'an ma se ka fɛn wɛrɛ kɛ n'an sera ka bilasirali ɲuman kɛ vraiment cikɛlaw bɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ donc sɔrɔw bɛ se ka yiriwa donc vraiment ni gouvernement sera k'i ɲɛsin o yɔrɔw ma kɔni o bɛ diya an ye kosɛbɛ voilà. Ok, Ablaye Bamba an bɛna a kuncɛ ni e ye aw ye cikɛlaw ye a ko kɔni a jubaju ye aw de ye yala aw bɛ welekan jumɛn de sɔrɔ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye cogo min na samiya bɛ se ka ɲɛ laɲiniw ye minnu ye olu ka sɔrɔ bon effectivement chambre d'agriculture yɛrɛ ye sɛnɛkɛlaw ka représentation yɔrɔ ye min bɛ sɛnɛkɛlaw ka hakilinaw n'u ka laɲiniw ta k'a sin gouvernement ma ani dɛmɛbagaw ma min fana bɛ gouvernement ani dɛmɛbagaw fana ka hakilinaw ta k'a se cikɛlaw ma bon wajibi don anw ma ka cikɛlaw ka kungo fɔ gouvernement ye mais a kɛli o bɛ gouvernement yɛrɛ bolo parce que hali nɔgɔko nin depuis salon an y'a fɔ yɛrɛ nɔgɔ n'i ye tulonkɛ nɔgɔko la dɔrɔn a bɛ jouer sɔrɔ kan komi ɲinan ta nana kɛ bon olu yɛrɛ se ka dɔgɔya dɔɔnin mais den de fa kɔlinin dɔ dɛ den de fa kɔlinin dɔ k'o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na olu de kan k'o ɲɛɲini pour que an ka se ka nɔgɔ sɔrɔ an ta kɔni cikɛ ye n'o ye nɔgɔ ni sɔrɔ ka di anw ma ka se o ye laɲini min ta san polo la ka se ka o baara kɛ gɔnsogo y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ kɛnɛya ni kɛnɛya kɔni bɛ yen an kɔni bɛ ci kɛ parce que an fana sigikun ye cikɛ de kama ye donc n'o waati sera bon an fana b'o kɛ fo ka se an kɔni bɛ wele bila gouvernement ma musaka n'a kan ka don cikɛ la a bɛɛ ka se a seyɔrɔ la a se kuma na fana ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di ala ka ji ɲuman d'an ma an kɔni b'a ye k'a fɔ ko samiya kɔni daminɛna Sikaso ka ban ka d'a kan sanji yɛrɛ ye a daminɛ anw fɛ yan nɔ jɛmukan in kɔni lasera aw ma san de kɔrɔla la an ka maa welelenw kun ye Musa Dambele n'ale bɛ direction régionale de l'agriculture la Sikaso Ablaye Bamba ale bɛ chambre régionale de l'agriculture la fo ka taa se Amidou Gɔnsogo ma n'ale bɛ société des producteurs de coton na an b'a aw hakili lajigin k'a fɔ an tun bɛ ka kuma samiya de kan ani labɛn minnu bɛ ka kɛ yaasa suman ɲuman kɔɔri ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Sikaso mara kɔnɔna la jɛmukan in lasera aw ma Seku Gajigo fɛ Mamadu Watara ale tun bɛ ja la ani kumakanw tali la an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn aw k'an bɛn waati wɛrɛ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.